Bule ini bilang dia sudah pernah mencoba puasa di Indonesia. Dan dia akan coba lagi. Ternyata puasa membuat badannya seperti baru lagi, kata Mas Bule. Jadi aku tidak Muslim, aku tidak ada religion, tapi aku mau ikut puasa sama teman-teman. Puasa bareng. Jadi kenapa aku mau puasa ya 1 bulan? Karena saya sudah pernah 2 tahun lalu aku ikut puasa. 2 tahun aku ikut puasa dan setelah 30 hari badan saya seperti baru. Masya Allah, badan kita udah menghasilkan sel-sel baru ya. Siapa ikut puasa tulis di komen, siapa tidak puasa juga tulis di komen. Ramadan di Jerman atau di Indonesia, Bule? Tentu saja di Indonesia. Ngapain aku Ramadan di Jerman? Di Indonesia kan ada takjil di mana-mana. Terus kamu bangun sahur, semuanya rame, iftar bareng, ketemu buat iftar gitu kan. Wah, seru. Ngapain di Jerman? Jadi ini udah tahun ke 3 aku puasa di Indonesia. Aku ikut juga puasa dan ya alhamdulillah sampai sekarang semuanya lancar. Aku suka banget rayain Ramadan di Indonesia. Awalnya takut, Karena ternyata jatuh suasananya cinta. itu. Inilah pengakuan jujur Bule soal Ramadan di Indonesia. Banyak yang bilang Indonesia itu ngeri. Media luar sering menggambarkan sisi yang keras, radikal, atau tidak aman bagi turis asing. Itulah yang ada di kepala banyak teman-teman kita dari Barat sebelum mereka menginjakkan kaki di sini. Lebih mengejutkan lagi saat mereka datang di bulan suci bagi umat Muslim. Inilah kisah tentang bagaimana para bule ini menemukan kedamaian di tengah riuhnya suasana Ramadan di Indonesia. Yang bikin kagum lagi, para bule ini juga menghargai Ramadan di Indonesia, sampai mencoba seperti apa rasanya tidak makan dan minum seharian dari pagi sampai petang. Mereka mencoba berpuasa berbaur dengan warga Muslim di Indonesia. Teman bule Austria berkunjung ke Masjid Istiqlal disambut baik oleh Ustaz Daeng Syawal. Solawatan bareng bule, Masya Allah. Masya Allah, bergema salawat di Masjid Istiqlal. Seorang petualang dunia dari Denmark yang cukup terkenal bernama Christian Hansen menemukan arti puasa Christian di Hansen. Indonesia. Di Indonesia dia paham kenapa Muslim menahan lapar dan haus seharian, sehingga dia mencoba puasa dan menemukan makna puasa sesungguhnya. Ramadan is not just about the fasting, but it's also about not complaining. It's about being grateful and coming closer to your God. Tidak komplain gitu kan. And yeah, but Me in particular. so the thing that you don't hear people say is that when you don't drink water for an entire day, you can get a massive headache. I got such a big headache on the first day that I was getting dizzy. I had to lay down. I didn't mention this in my video because it's not about complaining. Right, so, right. Yeah. But you But actually did. I actually I think did, people yeah. would appreciate that, it's not about complaining, but you could do that. You're allowed to as a human to find something difficult like that, right? But I have the highest amount of respect for all the Muslims. I go through every year. I mean, it's 30 days. It's a long time, and it's really a dedication. I think that's something we should try next year, Joe. What do you think? Yeah, that's a good Committed? idea. Wait, are we gonna do this? I don't know, I'm just fist bumping, yeah. Let's. What was let- that? You want to do it? Yeah. The whole 30 days? No, 3. Okay. We do the Christian Hansen No, 3 day. no. They heard you say now 30 days and fasting. So Yeah. Okay. stay tuned, guys. We're just gonna Itu kata janji ya. Maybe the podcast will just flop by then and we don't have to do it. So it's Seorang traveler Jepang datang ketika Ramadan di Indonesia. Jepang. Dia bilang, di Indonesia banyak yang berbagi di sore hari menjelang buka puasa. Iya. Dia pun salut orang-orang Muslim Berbagi Indonesia rezeki. serentak bangun sebelum subuh untuk sahur bersama. Baginya ini begitu amazing. Muslim di Indonesia membuatnya takjub. Katanya, siapapun bisa kebagian takjil. Padahal dirinya bukan Muslim, tapi tetap kebagian. Turis Jepang itu senang sekali, bukan perkara makanannya. Tapi ternyata tidak ada perbedaan di sini. Non-Muslim tetap saja kebagian.
dia pun menghargai. Makan menunggu azan maghrib untuk makan bersama teman-teman muslimnya di Indonesia. Itu mereka sudah Seorang jatuh bule cinta Amerika budaya. tak pernah berpikir apa itu puasa. Tapi setelah di Indonesia, dia berusaha mencari tahu karena suasananya. Katanya, tentu sulit baginya untuk berpuasa seharian penuh selama 30 hari, tapi di sini aku menemukan makna itu. Di sini kita diterima dengan baik dan ada istilah bukber atau buka puasa bersama di Indonesia setelah berpuasa seharian penuh. Bayangkan kita berpuasa seharian, terus kita buka puasa bersama kerabat, jemaah masjid, teman, atau keluarga. Baginya ini luar biasa. Ada nilai Itu relasional nikmatnya. yang didapat setelah berpuasa seharian penuh. Dia juga bilang, setelah Ramadan ada Idul Fitri umat muslim di Indonesia, saling mengunjungi keluarga atau mudik. Dia bilang ini keren sekali, karena setelah berpuasa 30 hari, lalu saling mengunjungi. Baginya tidak ada masalah bagi turis yang ingin datang ke Indonesia di situasi Ramadan. Justru ini menarik, kita bisa saling menghargai dan mempelajari budaya dari puasa di Indonesia. And I want to share with you probably the most interesting, fascinating thing for me about learning about Ramadan in Indonesia is this. So, as an American or Westerner, when I think of Ramadan or fasting, like the idea of not eating food or drinking water, typically it's Bukan not mudah like untuk a mereka fun ya. idea initially to me. Like I'm like, ooh. And I'm sure for Oh, many people it has how? that connotation. But the month of Ramadan for Indonesians actually is a very exciting time. Yang because of sangat the kita tunggu-tunggu relational Ramadan. that gets that is received through the month of Ramadan. Because imagine fasting throughout the entire day, and there's this thing called bukber. In fact, I actually was Bukber. invited to bukber, which means to Break break fast fast together. together. Buka, puasa bersama, bukber. It means break fast. Bukber, together. bukber I was bareng. actually invited to bukber with some friends in Makassar. Buka bersama. And it's a very happy occasion. So imagine you're fasting all day long, and then you come together and you get to break fast. You eat together, and so there's an incredible amount of relational value when you break fast with your family. You break fast with your neighbors. You break fast with fellow worshipers at the mosque, and that's something that was the most fascinating, interesting thing is that when people talk about Ramadan, they actually get excited and are excited about the upcoming holy month or fasting month. And I would say that if you were invited to participate in bukber, like break fast together, jump on it. Even though you may not be fasting, Gaskan aja ya. usually don't mind, like they'll welcome you to break fast with them. And the other thing I would say at the end of Ramadan is the Idul Fitri, and that's when everybody visits one another. A lot of times they'll visit their home where they come from, and typically spend even up to a week. They'll do what they call mudik, and that's go home to their village, and they'll spend about a week in the kampung or several days visiting friends and family. And if you're invited to participate or join in, that's a really cool opportunity. There's actually a lot of cool YouTube videos about people, Westerners, like participating in Lebaran or Idul Fitri. And I would recommend to totally jump on that. So for tourists, for people wanting to visit Indonesia, Ramadan is not a reason to stay away. You should Guys, hari ini di Lombok buka puasa ini look at Mereka, dia tuh udah paham banget puasa itu gimana. selamat makan. I show you the moment, guys. Nah, itu tadi dapat saksikan perkongsian pengalaman para bule yang pernah berada di Indonesia saat Ramadan, dan mereka merasakan bahwa indahnya Ramadan itu di saat semuanya kayak menyatu ya kalau di Indonesia. Kalau kita juga, kalau umat muslim, biasanya Ramadan adalah sesuatu yang sangat-sangat dinantikan oleh semua semua muslim di seluruh dunia, Masya Allah gitu kan. Kita menantikan meraihkan Ramadan tuh kayak sesuatu yang luar biasa gitu kan, di saat kita beribadah bulan yang penuh dengan pengampunan, dan kita menghayati Ramadan itu bersama dengan keluarga, dengan teman-teman dan sebagainya. Dan malahan ini vibes Ramadan ini sangat dirasai juga oleh para bule yang mungkin datang untuk bekerja, mungkin datang untuk libur atau wisata aja, tapi akhirnya mereka udah ngeblend sama ataupun udah jatuh cinta sama
vibes Ramadan yang ada di Indonesia. Ada bukber, ada iftar, ada apa ya, ada bangunan sahur, ada war takjilnya, boleh buka bareng di masjid dan sebagainya, makanannya yaitu semuanya bisa kita lakukan bersama. Itu yang sesuatu yang sangat mereka hargai kalau Ramadan di Indonesia. Dan pastinya ada juga yang balik lagi ke Indonesia semata-mata hanya mau merasakan Ramadan di Indonesia. Dan kita mengharapkan agar mereka ini yang udah merasakan nikmatnya Ramadan, semoga Allah memberikan hidayah buat mereka dan menjadi sebahagian dari saudara kita, insya Allah. Siapa tahu kan, karena mereka juga udah mulai puasa, ada yang 30 hari puasa juga, dan merasakan bahwa badan mereka itu kayak recharge gitu kan, menghasilkan seperti badan yang baru, sel baru gitu kan, kita restart balik yang baru untuk badan kita setelah kita berpuasa 30 hari itu kan. Itu sesuatu yang mereka sudah mulai merasakan indahnya Ramadan. Itu mengharapkan agar ya bisa bertemu ataupun dikurniakan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kalau menurut teman-teman AS kayak gimana video tadi yang kita lihat, perasaan melihat para bule udah jatuh cinta banget kayak saat Ramadan di Indonesia? Perasaan teman-teman AS kayak gimana? Titik komen di bawah supaya AS juga bisa tahu rasa dan pandangan teman-teman, atau punya pengalaman pernah berteman sama bule atau apa aja, puasa bareng sama bule. Kongsikan pengalaman teman-teman AS di channel ini dengan titik komen di bawah. Sampai kita ketemu lagi insya-Allah dalam video. Selamat berpuasa semuanya, agar kita mendoakan agar ibadah kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Assalamualaikum semua. Dadah.